नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल अनआम आयत नंबर 93। वमन और कौन अज़लमु उससे बड़ा जालिम है, मिम्मन उससे जो, मिन प्लस मन से बना है, इफ्तरा गढ़े, फा रा या इसके रूट लेटर्स हैं, इफ्तरा यफ्तरी। इफ्तरा फेले माजी है, तो ये फेले माजी है यानी गढ़ना, झूठ गढ़ना। जो घड़े अल्लाही अल्लाह पर कज़िबन झूठ, काला औ या काला कहे, काला यकूलु कुल से फेले माजी है ये, और काफ वाव लाम इसके रूट लेटर्स हैं। और वो कहे ऊहिया वही की गई है, वाव हा या इसके रूट लेटर्स हैं। औ हा यू ही वही की गई है, इलैया मेरी तरफ, इला प्लस या इलैया मेरी तरफ। वलम और नहीं यूहा वही की गई, औहा यू ही से बना है, और ये जो है मजहूल है, मुजारे मजहूल। और यूहा औहा यू ही, और नहीं वही किया गया, इलैही उसकी तरफ, शैउन कुछ भी, वमन और जो काला कहे, काला यकूलु कुल से, सउनजिलु ज़रूर मैं नाजिल करूँगा, या आई विल रिवील, अनजला युनजिलु से बना है ये, नून जालाम इसके रूट लेटर्स हैं। और उनजिलु ये जो है फ़ेल मुज़ारे है। और वो कहे ज़रूर मैं नाजिल करूँगा, मिसला मिस्ल उसके जो अनज़लल्लाहु नाजिल किया अल्लाह ने, अनज़ला युनजिलु से। वलौ और अगर तरा आप देखें, रा यरा से बना है ये फ़ेल मुज़ारे। और अगर आप देखेंगे, या अगर और काश आप देखते, इसका काश भी कर सकते हैं। जब आप देखते, रा यरा से फ़ेल मुज़ारे, इज़ जब ज़ालिमून ज़ालिम लोग, ज़ालाम मीम इसके रूट लेटर्स हैं, फ़ी गमराती सख्तियों में होंगे, गमराती गैन मीम रा इसके रूट लेटर्स हैं। नून के वज़न पर गमरन, पानी का इतना ज़्यादा होना ताकि हर चीज़ ढक जाए, या ज़्यादा होना, सख्त होना, या अक्ल का किसी चीज़ से ढका हुआ होना, गाफिल होना, मदहोश होना। इसी से फिर गमरतुन जमा गमरातुन आता है, यानी ज़्यादा सख्ती, या फिर गफलत, मदहोशी, कि जालिम लोग सख्तियों में होंगे, अलमौती मौत की, वल मलाइकतु और फरिश्ते, बासितु हाथ फैलाए हुए होंगे, बासित बासित कहते हैं फैलाना, हाथ फैलाना, तो हाथ फैलाए हुए होंगे, बा सीन तो इसके रूट लेटर्स हैं, बासीन ता, बसता यबसितु बासित हाथ फैलाए, बासित मतलब फैलाया हुआ होना, फैलाए हुए होंगे, अईदीहिम अपने हाथ, अखरिजू निकालो, अखरजा युखरिजू, अखरिजू फेले अम्र है निकालो, खाराजीम इसके रूट लेटर्स हैं। अनफुसकुम तुम्हारी जाने, अलयौमा आज, तुझ जऊना आज तुम्हें बदला दिया जाएगा, तुझ जऊना, जीम जाल या इसके रूट लेटर्स हैं, जजा यजजी फेले फेले मुजारे मजहूल है, बदला दिया जाएगा। इसकी पहचान क्या है, ता पर पेश और आखिरी से पहले आखिरी वाला जबर, जरूर बदला दिया जाएगा। इसमें जो है ना तुझ जऊना या इसमें होता है, तो या इसमें से गिरा हुआ है। अल अजाबा अजाब, अल हूनी जिल्लत का, हून हून कहते हैं जिल्लत वाला, ह्यूमिलिएटिंग, हा वाव नून इसके रूट लेटर्स हैं। बिमा इस वजह से, जो कुन तुम थे तुम, काना यकूनु कुन से, तकुलूना कहते, काला यकूलू से फेले मुजारे, अल्लाही अल्लाह पर, गैरल हक ना हक, वकुंतुम और थे तुम, अन आयाती ही उसकी आयतों से, तस्तकबिरून तकब्बुर करते, काफ बारा इस तकबरा यस तकबिरु, तो तस तकबिरुना ये फेले मुजारे है, थे तुम तकब्बुर करते। वलक़द और दर हकीकत, जी तुमूना लाए हैं हम, जा यजीऊ से बना है, तो जी तुमूना, जीम या अलिफ इसके रूट लेटर्स हैं, जा यजीऊ जी,
تو یہ کیا ہے؟ جئتو، میں لایا ہوں، یا جئتم لائے، تم لائے ہو، تم لائے ہو، تو یہ کیا ہے؟ فعل مضارع، فعل ماضی. فعل ماضی کی علامت یہاں پر کیا ہے؟ تم آ رہا ہے، اور واؤ جو ہے وہ آگے ملانے کے لیے ہے، تو جی تمونا، اور نہ یہاں پر ضمیر آ گئی. در حقیقت تم لائے ہو ہمارے پاس، یا آئے ہو. جا آ یا جی کا مطلب آنا ہوتا ہے، لانا نہیں. آئے ہو، اگر لائے تب ہوتا ہے جب اس کے آگے حرف جر بھی ہو. اور در حقیقت تم آئے ہو ہمارے پاس فرادا، اکیلے اکیلے. فرد، فارادا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، نون اور کاف کے وزن پر آتا ہے. فرودن اکیلا ہونا، تنہا ہونا. فردن جمع فرادا، اکیلا تنہا. تو یہ جمع ہے، اس کی پلورل ہے یہ. کما جیسے کہ، خلقناکم ہم نے پیدا کیا تمہیں. خالام کا اس کے روٹ لیٹر سے، خلق یخلقو سے، خلقناکم ہم نے پیدا کیا تمہیں. اول مرتن پہلی بار. و ترکتم اور تم چھوڑ آئے. تارکا یترکو سے بنا ہے، ترک تم فعل ماضی. تم چھوڑ آئے ما جو خولناکم ہم نے دیا تھا تمہیں. جو یعنی جو تمہارے پاس دنیا میں تھا. خولنا ہم نے دیا تھا تمہیں. خا، واؤ، لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں. خا، لاؤ، واؤ، لام. خولا یخولو سے بنا ہے. خولا یخولو، جو تم چھوڑ آئے. اب یہ جو ہے خا، واؤ، لام جو ہے یعنی چھوڑانا، ترک کر دینا، یعنی اپنے پیچھے کوئی چیز چھوڑانا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اصل میں خول یعنی ایسی چیزیں عطا کرنے کے ہیں جو انسان کو خول کا کام دیں، یعنی بقول بعض ایسی چیزیں عطا کرنا جن کی نگہداشت کی ضرورت پڑے. تو مطلب جن کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے چیزوں کے بارے میں آیا ہے. وراء پیچھے، ظہورہم تمہاری پیٹوں کے. ظہار کی جمع ظہور ہے، یہ پلورل ہے. وما اور نہیں، یہاں پر ہم ماں کا نہیں کریں گے. اور نہیں نرا ہم دیکھتے. را یرا سے فعل مضارع. معکم تمہارے ساتھ. شفعاءکم تمہارے سفارش کرنے والے. شفعاء سفارش کرنے والے. الذین وہ جو زعمتم تم سمجھتے ہو، گمان کرتے ہو، کلیم کرتے ہو. زا عین میم، زعامہ یزعمو سے. انہم بے شک وہ، فیکم تم میں ہیں. شرکاء شریک، ساجھی. شرکا پارٹنر، شرک شین را کا سے بنا ہے یہ. لقد در حقیقت، تقطع کٹ گئے. قاف تا عین قطع، تو یہ کیا ہے؟ تقطع یتقطعو، تو تقطع فعل ماضی، کٹ گئے. بینکم تمہارے درمیان. ودلہ اور گم ہو گئے، کھو گئے. دلہ یدلو سے، ضاد لام لام. انکم تم سے. ما کانو ما جو، کن تم تھے تم. کاف واو نون اس کے روٹ لیٹرز. تزعمون گمان کرتے، جو تھے تم سمجھتے، گمان کرتے. زعامہ یزعمو سے بنا ہے یہ. ان اللہ بے شک اللہ، فالقو پھاڑنے والا ہے. فلق، فالام کا، فلق. فلق کہتے ہیں کسی چیز کو پھاڑ کر اس میں کسی چیز کو ظاہر کرنا، جیسے کہ رات کی تاریکی یعنی رات کے اندھیرے کو پھاڑ کر صبح کی روشنی ظاہر کرنا. فالق مطلب پھاڑنے والا یا ظاہر کرنے والا. فلقن مطلب کسی چیز کے پھٹنے کے ظاہر ہونے والی چیز، جیسے صبح پودا وغیرہ ہے نا. اور اسی طرح باب افتعال پر بھی آتا ہے انفلاقن یعنی پھٹنا. بے شک اللہ پھاڑنے والا ہے الحبی دانے کو. حبابا دانا. والنوا اور گھٹلی کو. نون واو یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. دعات کے وزن پر نواتن کہتے ہیں گٹھلی پھینکنا. نون مطلب گھٹنی، گھٹلی. یخرجو وہ نکالتا ہے. اخرجا یخرجو. خاراجیم اس کے روٹ لیٹرز ہیں. الحیہ زندہ کو. ہا یا من المیتی مردہ سے.
میت مردہ سے، و مخرجو اور وہ نکالنے والا ہے. اچھا یخرجو جو ہے یہ فعل مضارع ہے اور مخرجن یہ جو ہے فاعل ہے، نکالنے والا. خاراجیم اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اخرجا یخرجو مخرجن 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 تو یہ فاعل ہے، نکالنے والا ہے. المیتی مردہ کو، من الحی زندہ سے. ذالکم یہ ہے، اللہ اللہ. ذالکم ذالکا کا مطلب ہوتا ہے نا یہ اشارہ ہوتا ہے، تو ذالکم جب کم آتا ہے تو یعنی ساری چیزوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یعنی پلورل کی طرف، اور معنی یہی ہوتا ہے اس کے. یہ اللہ. فانا تو یہ ہے اللہ. فانا تو کہاں سے، تو افکون تم بہکے جاتے ہو. تو افکون افق سے بنا ہے، الف کا فا، الف فا کاف اس کے روٹ لیٹرز ہیں. افقا یافکو، افک بہکنا یعنی جھوٹ کی طرف جانا، کہاں تم بہکے جاتے ہو. یہ جو ہے مضارع مجہول ہے. فالق وہ پھاڑنے والا ہے. اصباحی اصباحی صاد با ہا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. صباح فا کے وزن پر آتا ہے صبحن، یعنی کسی چیز کو ظاہر کرنا، یعنی صبح، صبح کے وقت نمودار ہونا، ظاہر ہونا. سین اور کاف کے وزن پر اگر آتا ہے تو صباحن کسی چیز کا روشن اور چمکدار ہونا. صباحتن آتا ہے اور اسی طرح مصباحن جمع مصابیح آتا ہے روشن کرنے والا، روشن کرنے کا آلہ یعنی چراغ. اسی سے صبحن اور صباحن اگر آتا ہے تو دونوں ہم معنی ہے، مطلب دن کا ابتدائی حصہ یعنی صبح. اسی طرح باب فعال پر اگر آتا ہے اصباحن تو مطلب صبح کرنا، صبح کا وقت داخل ہونا. اور اصباحن مطلب صبح کی روشنی. اور باب تفعیل پر آتا ہے تو تسبیحن یعنی صبح کے وقت آنا. تو فالق مطلب پھاڑنے والا ہے صبح کا. وجعل اور اس نے بنایا، جعل یجعلو سے، اللیلہ رات کو، سکنن سکون کا ذریعہ. سین کاف نون سکنن سکون کا ذریعہ. والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، حسبانن حساب کا ذریعہ. حساب ہا سین با اور چاند حساب یعنی یہ اندازہ ہے. حسبانن مطلب حساب کا ذریعہ. ذالکہ یہ تقدیر اندازہ ہے، تقدیر ہے، اندازہ ہے، قدر ہے. اسے کئی معنی آ جاتے ہیں قدر کے، تقدیر، اندازہ. العزیزی زبردست، علیم جاننے والا ہے، زبردست علم رکھنے والا ہے. عین لام میم. وہوا اور وہی ہے، الذی جس نے، جعل بنایا، جعل یجعلو لکم تمہارے لیے، نجوما ستارے. نون جیم میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں. نون کے وزن پر آتا ہے نجمم ظاہر ہونا یا نکلنا. اسی سے نجمن جمع نجومن یعنی ستارہ، یہ پلورل ہے. لتہتدو تاکہ تم راستہ معلوم کرو. یہی تدا یہ تدی سے بنا ہے. تہتدونا تھا، نون ڈراپ ہو گیا لام زیر لی کی وجہ سے، لام تاکید. تاکہ تم راستہ معلوم کرو، تاکہ تم راستے پر آ جاؤ. بھی اس کے ساتھ، فی ظلماتی اندھیروں میں، بری خشکی کے، بارارا، والبحری اور دریا کے. قد در حقیقت، فصلنا در حقیقت فصلنا کھول کر بیان کر دیا ہم نے. فصل فا صاد لام اس کے روٹ لیٹرز ہے. فصلا یفصلو سے فصلن کھول کھول کر بیان کر دیا ہم نے. آیاتی آیتوں کو، نشانیوں کو، لقومی اس قوم کے لیے جو یعلمون علم رکھتی ہیں. عین لام میم سے بنا ہے، علیمہ یعلمون جو علم رکھتی ہیں. وہوا اور وہی ہے، الذی جس نے، جعلا سوری یہ والی آیت، آیت نمبر 98. وہی ہے، وہوا اور وہ وہی ہے، الذی جس نے، انشأکم پیدا کیا تمہیں. انشاء انشاء مطلب پیدا کرنا. یہ جو ہے فعل ماضی ہے اور نون شین الف اس کے روٹ لیٹرز ہیں. انشاء ینشئ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں، من نفس جان سے. نون شین الف اس کے روٹ لیٹرز ہیں.
प्रोड्यूस करना। फेले माजी आता है इसका अनशा युनशिउ अनशी, पैदा करना। वो वही है जिसने पैदा किया तुम्हें मिन नफ्सिन वाहिदतिन, एक ही जान से, एक ही नफ्स से। व मुस्तक़र्रुन, और फिर उसका ठिकाना, टेम्पररी ठिकाना। मुस्तक़र होता है टेम्पररी ठिकाना। और व मतलब और, मुस्तौदउ अमानत की जगह। इसके रूट लेटर्स हैं वाओ दाल आइन। वदाआ, इस्तौदआ यस्तौदिउ इस्तौदि, इसका ये जो है मफूल है। और वदाआ, फा के वजन पर वदअन, किसी चीज को फाड़ना या किसी को दियत के तौर पर रखना। दआ फेल अम्र आता है और बाबे तफील पर। तौदियातन, किसी को छोड़ देना। और इस्तिआदन, इस बाबे इस्तिफाल पर, किसी चीज को किसी के पास अमानत के तौर पर रखना। तो अमानत की जगह होती है ये, और एक ठिकाना है और एक अमानत की जगह है। कद दर हकीकत, फसलना खोल खोल कर बयान किया हमने, क्लियरली बयान कर दिया, एक्सप्लेन करना। फसला युफस्सिलु, अल आयाती निशानियां, आयतें, लिकौमी उस कौम के लिए जो यफ़क़हून समझ से काम लेते हैं। फा काफ हा, फ़क़ीहा यफ़क़हू, यफ़क़हूना ये फ़ेल मुज़ारे है। अ, उस कौम के लिए जो समझते हैं, अकल से काम लेते हैं, समझते हैं। फ़िक़्ह कहते हैं समझने को।